నమస్తే సామా 6 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। నిర్మల్ జిల్లా తానూరు ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానసిక పునరుత్తేజానికి దోహదపడుతుందని మూతోల్ ఎమ్మెల్యే పవర్ రామారావు పటేల్ అన్నారు। మండలంలోని మొగిలి గ్రామంలో అఖండ హరినామ సప్తాహ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు। సప్తాహ కమిటీ వారు ఆయనకు శాల్వాతో ఘనంగా సన్మానించారు। ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ భక్తి మార్గమే మహామార్గమని ప్రజలు చెడు వ్యసనాలకు బానిసై జీవితాలను పాడు చేసుకోవద్దని ప్రతి ఒక్కరూ భక్తి మార్గాన నడవాలని సూచించారు। అనంతరం గ్రామంలో నూతన గృహ ప్రవేశానికి పాల్గొన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులు, మండల బీజేపీ నేతలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు। सगळ्या मावळी लोकांचं दर्शन झालं। खरोखर आपला मुधोळ तालुक्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अगोदर आपण महाराष्ट्रातच होतो, आजही महाराष्ट्रातच आपलं सगळं कार्य आहे। महाराष्ट्र म्हणजे भारत देशामध्ये संतांची भूमी। सगळ्यांना माहित आहे आज देशामध्ये सगळ्यात संत झालेत म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये। अनेक नाव आहेत, तुकाराम महाराज राहू द्या, ज्ञानेश्वर राहू द्या, तनपुरे महाराज, असे अनेक महाराज इथं जन्माला आले। आणि तसेच आपल्या धर्माच्या रक्षणासाठी, हिंदू संरक्षणासाठी ज्यावेळेस मोगल लोक आपल्यापाशी राज्य करत होते त्यावेळेस सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला। त्यांनी आपल्या समाजासाठी लढाऊ केले, जिजाऊ माईच्या आशीर्वादाने त्यांनी लढाऊ केले। महात्मा ज्योतिबा फुले समजा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समजा, ह्या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये जन्मलेले हे विद्वान लोक आहेत। आज आपण प्रत्येक गावामध्ये, आपल्या तालुक्यामध्ये जवळपास 70 ते 80% गावामध्ये हरिनाम सप्ताह, शिवनाम सप्ताह, काहीतरी परमेश्वराचं सगळेजण एकत्र ठिकाणी बसून परमेश्वराचं आठवण करावं। अहो, दिवसभर आपल्याला 24 घंटे ईश्वराने दिलंय, आपण इतकं कामामध्ये मग्न राहतो। 24 काय ईश्वराला केव्हा वाटतं आपण 33 घंटे तरी बराच आम्ही काम करतो। पण आपण ज्या ठिकाणी बसतो, मंदिरामध्ये असू द्या, शांत मनानं ईश्वराची आठवण करतो। ईश्वरा, आम्हाला आशीर्वाद द्या, तुमचे जे गुरु म्हणजे शिष्य आहेत ते सुख संपन्न राहावं। जास्तीत जास्त आपल्या भारत देशामध्ये राहू दे, आपल्याकडे राहू दे। 95% शेतकरी लोक आहेत, शेतकऱ्यांना आशीर्वाद राहावं, पीक चांगलं पिकावं, मुले चांगलं व्हावं म्हणून आपण ईश्वराला एकच मागतो। आज मी जवळजवळ 3 महिने झालं तुमच्या आशीर्वादानं जवळजवळ 2 लाख मतं आपल्या तालुक्यामध्ये मतदान झाले। त्याच्यामध्ये मला 1 लाख तुमच्या आशीर्वादानं मला मतदान पडले आणि तुम्ही मला आशीर्वाद दिला। 5 वर्ष सेवा करण्यासाठी गेल्या काही दिवसापासून इथल्या गोरगरिबांचं सुखदुःखासाठी मी सतत धावपळ करत असतो, आजही सुद्धा करत असतो। आशीर्वादानं मला आता बाबू महाराज म्हणल्यासारखं कार्य करणारा 2-3 नमुन्यात असते। हे सुद्धा एक देशाच्या विकासासाठी राहू द्या, गावाच्या विकासासाठी राहू द्या, काम करणं जरुरी आहे।